সো হ্যালো গাইজ, রেড লাইট এরিয়ার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাকে স্বাগত। আজ আমরা যে রেড লাইট এরিয়াটি তুলে ধরবো সেটি হলো বউবাজার রেড লাইট এরিয়া। এবং আপনারা দেখতেই পাবেন এই ভিডিওটিতে যে বউবাজার রেড লাইট এরিয়াতে ঠিক কেমন কেমন মহিলা পাওয়া যায় এবং তাদের রেট কেমন এবং তারা কতক্ষণ আপনাকে দিতে রাজি আছে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে, এন্ড অবধি দেখুন। গাইস, এদের রেট সবারই প্রায় একই রকম হয়ে থাকে, ঘন্টা প্রতি 400 এবং 500। সেটা তাদের হিসাবে নির্ভর করে যে আপনি কিরকম মাল পছন্দ করেছেন। যদি আপনার বৌদি পছন্দ হয় তাহলে বৌদিদের রেট একটু কম, আর যদি আপনি কম বয়সী মেয়ে অর্থাৎ অল্প বয়সী কোনো মেয়েকে নেন তাহলে তাদের রেট একটু বেশি। ঘন্টা প্রতি এদের রেট 400 থেকে 500-র মধ্যে মোটামুটি হয়ে থাকে। আসছি আসছি। कितना लेते हो? 400 में कितना घंटा? कितना घंटा नहीं, पूरा कपड़ा उतर के अच्छे से एक बार काम होता है 400 लेते हैं। 700 से दो ना खोल के। एक घंटा का कितना लेते हो? एक घंटे में एक बार करना अच्छे से नहीं, 2 बार। पहले बात करना बहुत ज़रूरी है। दो डबल टिप करना है कि डबल टिप कितना लेते हो? 1000 रुपये लेते हैं। देखो गीता जगह मांगा मांगी नहीं करते हैं, बाहर जो बात करें अंदर देखो वही नहीं है, क्योंकि अच्छा रहेगा तो फिर नेक्स्ट टाइम आओगे कि नहीं आओगे, पहले बोलो। आना तो है। तो फिर ठीक है, हम तो आगे से घूम के आ रहे हैं। क्या है? आएगा हम घूम के। आप आपका पास ही आएगा। ठीक है जाओ।